زقفي يا شباب. اليوم بنهار الفولكلور اللبناني بامتياز، كمان بلبنان في كثير من النشاطات ونحن رح نجول عليها. النشاط اللي رح نحكي عنه اليوم هو مسرحية كشكاش، رح تكون مسرحية كوميدية ورح تكون اليوم ب 30 الشهر وبكره كمان على مسرح الجميزة، اما ب 2 وب 3 الشهر رح تكون بمونو. معنا باستوديو تانيا عاصي. اهلا وسهلا فيك تانيا. عملت الميزان سين للمسرحيه وانت ممثله كمان بالمسرحيه. نعم. لبنانيه عايشه بباريس وبتشتغلي بباريس ودارسه بنيويورك. رح نشوف كل هالتفاصيل ونشوف كشكاش وكيف اشتغلتي عليها. Fabrice Blin, vous êtes le bienvenu au Liban et dans nos studios. Vous êtes l'écrivain de Cache-Cache et beaucoup d'autres comédies. Vous aimez la comédie, le comique c'est quelque chose. C'est ton truc. C'est ce que je sais faire. Bien, il y a Lydie Melki, vous êtes la bienvenue Lydie, vous êtes actrice. Oui. Et la comédie, le comique, pour vous c'est quelque chose. C'est aussi quelque chose que j'aime bien. Vous aimez bien. رح ابدا معك تانيا هالمسرحيه يلي مش اول وحده انتم كجروب، يعني كبلكي فرقه فينا نقول على اللي بلبنان. مش اول مسرحيه بتقدموها، ولكن دائما الكوميك او الكوميديا بالنسبه لكم هي اللي بدها توصل الرساله. ليش؟ لانه بنلاقي انه الحياه عم تصعب والعالم بيحبوا يروحوا يشوفوا اشياء تو انترتين ليضحكوا بقى، خاصه انه بالجروب اللي نحن فيه فابريس ما بيحب ابدا يكتب اشياء سيريس ولا البكي ولا حتى وقت يكون في شويه تعاطف. دائما مثلا بيوقفنا بالتمرين بيقول لنا ليش هالقد تصير؟ ليش هالعواطف كلها هيك؟ لا لانه يعني كان لازم يتعرف على السبوحه فابريس. ايه عن جد كان كثير عن جد الله يرحمها بتجنن ملا ستار كانت. بس انا جايه من تدريب كلاسيكي، كلاسيكال تريننج. بس عم تعملي اخراج لمسرحيه كوميديه. ايه هاي اول مره بعمل اخراج لمسرحيه. بيختلف يعني المدرسه الكلاسيكيه مختلفه عن المدرسه الكوميديه. اكيد البوينت اوف فيو اللي بتشوفي فيه المسرحيه از كومبليتلي ديفرنت. اللايتنس اوف بينج، الليجيرتي. بس تحدي هيدا هلا طبعا تحدي كبير، تحدي كبير لانه دائما حتى لو بتحكي لغه ما بيكون عندك الكالتشر، ما بتفهمي السيم بوينت اوف فيو تبع العالم. سو اتس فيري هارد تعملي شيء انه يناسبهم ويعجبهم. فابريس c'est quoi l'histoire de Cache-Cache? C'est un garçon qui s'apprête à refaire sa vie, il est célibataire, il a vécu une séparation qui était un peu dure et il s'apprête à recevoir une jolie femme qu'il a rencontrée sur internet et le même soir déboule son ex qu'il n'avait pas revu depuis 6 mois, donc ça ne va pas arranger les choses. Et en plus, on ne le sait pas au départ, mais il y a de l'argent caché dans cet appartement et les filles ne sont pas vraiment forcément là pour lui. On va le comprendre après. Les ex, toujours, ils paraissent au mauvais moment. Oui, toujours. Lydie, vous êtes quel caractère dans la pièce? Alors moi, j'ai un personnage qui est double. Je ne peux pas trop en révéler, sinon il y a des petites surprises qui sautent, mais au début, je suis la fameuse jeune femme que Hubert, le personnage de Fabrice, a contacté sur Internet. Et donc, je me présente plutôt sur mon 31, voilà, sexy, séduisante. Et il s'avère que je ne suis pas du tout la personne voilà, que je parais.
Elle n'est pas là pour non, je me ne suis pas là rencontrer, en fait. finalement pour le conquérir. Hubert, il revient dans vos pièces de théâtre. Oui, c'est un personnage que j'aime bien. Je le mets dans toutes mes pièces, un peu comme dans les films de Francis Weber en France, qui fait la chèvre, le dîner de con, il y a toujours un François Pignon. Chez moi, c'est Hubert. C'est le personnage un peu naïf, un peu gentil, que j'aime bien. تانيا مثل ما عم بيقولوا لكن ضيوفنا هالمسرحيه بتحكي عن هوبير، هالشاب يلي بوقت من الاوقات رح يكون بموقف مش هين. خبرينا شوي. هو شاب ترك صاحبته وتعذب شوي، بيقرر يغير بيت، بياخذ بيت جديد وبيروح على الانترنت بيتعرف على بنت بنقيها بنت حلوه وبيقول خلص اليوم بالليل يعني خلص رح انسى ورح اطوي الصفحه. بقى بدق الباب بيكون مبسوط، بيفتح الباب ما بتطلع هي، بتطلع الاكس تبعيته. بعد 5 دقائق بدق الباب بتطلع هيديك. سو بيعلق بين هالبنتين ببيته. موقف صعب، موقف كوميدي صحيح، بس فيه كمان كثير من الدراما. في يعني من الدراما انه في كمان كثير من القصه من خلال الكوميديا. بينما ليدي رح تكون لكن شخصيتها تقريبا مزدوجه مثل ما هي عم تخبرنا. صح. خلينا نشوف بعض المشاهد. Fabrice Blin, Tania Assi, Lydie Melki dans Cache-Cache, la nouvelle comédie française des auteurs de Mon colocataire est une garce, Cache-Cache à Beyrouth. J'ai branché une meuf sur internet. Une bombe. Marie, qu'est-ce que tu fous là? Tu dis pas que t'es mon ex, hein. Tu dis que t'es la femme de ménage. Marie, qui est la... L'ex d'Hubert. Vous êtes dans la déco, Hubert m'a dit? Oui, je travaille pour les Chinois. Cache-Cache à Beyrouth le 30 novembre et le 1er décembre au Théâtre Gemmaizé à 20h30 et au Théâtre Mono les 2 et 3 décembre à 20h30. Une comédie craquante à ne pas rater. Billets en vente dans les librairies Antoine. Fabrice, le cash, j'ai un peu compris, mais le cash, c'est quoi? Pourquoi le cash ici? L'argent? Oui. Parce que oui, il y a de l'argent planqué dans cet appart. Moi, je le sais pas, je suis pas au courant. Les filles le savent. Et elles me font croire que c'est pour moi qu'elles sont là. Mais, entre autres, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de rebondissements. Mais oui, non, il y a de l'argent. دائما قصة المصاري فيها تكون يعني مثيرة للجدل، فيها تكون مطرح للعداوات الكثيرة والنقاش الطويل، فالكاش كمان موجود بهالمسرحية. Lydie, vous aimez, vous, le comique, vous sentez que vous êtes capable mieux de vous exprimer en... C'était pas forcément mon emploi comme ça d'emblée, c'était pas une évidence, mais au fur et à mesure, en fait, j'ai eu les opportunités à Paris de faire plusieurs comédies et je me suis découverte et en fait, je m'exprime plutôt pas mal dans ce registre-là et surtout, c'est très agréable de faire rire les gens. Faire rire. Ouais. فاذا عم تقدروا تعبروا عن حالكم بهالطريقه، وكانه حتى لو كنتوا جايين من غير مدرسه، كنا عم نقول انه جايين من مدرسه كلاسيكيه على المدرسه الكوميديه، هيدي هي الخبره اللي بتخلي الواحد يكتشف حاله اكثر ويتحدى حاله اكثر، خاصه يعني عم نحكي بالتمثيل بس عم نحكي كمان بالاخراج، هيدي شغله حلوه. Comment vous êtes reçu en France et comment la réception est au Liban? C'est souvent la même, parce que vous êtes très francophile. Et francophone, mais francophile, vous aimez beaucoup la France, vous la connaissez bien. Donc ça rigole au même endroit. Vraiment comme en France. C'est vrai, à très peu de détails près, des fois des précisions sur des villes françaises que vous connaissez moins, mais ça rigole aux mêmes choses, au même endroit. C'est vraiment, on n'est pas du tout dépaysé quand on est là. اهلا وسهلا فيكم، vous êtes le bienvenue dans nos studios. فاذا برجع بذكر انه مسرحيه كشكش هي ب 30 الشهر اليوم وبكره ب1 الشهر بتياتر الجميزه وب2 و3 الشهر بمسرح مونو، مسرحيه كوميديه رح تحبوها فكونوا على الموعد. اهلا وسهلا فيكم. نحن رح نخلص اليوم رانديفو مع الرانديفو الاساسي اليوم وهو مع وداع صبوحه، ومن ارشيف صبوحه بكره بتشرق شمس العيد. عيش اليوم حب اليوم يوم بإيدك بكرة بعيد بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر